डिटेंशन के मा सामनाय रायजो तार सुगथन मा खायनाय रायजो बांग्लादेश तो मा खारिनाय रायजो ono प्रवेश करना जो मेट्रो का कोर्ट मा खायनाय बांग्लादेश go back रोहिंग्या बांग्लादेश go back चीन को पर बस रोमन स्कूल शो दे और फिल पास मा खायनाय हाय के चबा चले नाय हाय के चबा चले खा चबा को तोड़ चले खा ये से तो तब बन सब घंटा बंद हो तुम पहले फाइ बैठे ये चीन सब घंटा नहीं बंद दे से गुस्सा को ये तो पहले फाइ बैठे ये तो प्रार्थना और की तरह का खाओ ना ये तो सब घंटा बंद हो पहले फाइ बैठे ये प्रार्थना केंद्र सरकार निर्देश अनुसार राज्य बांग्लादेश प्रवेशकारी নাই केंद्र सरकार अनुमति अनुसार राज्य सरकार व्यक्ति अनुप्रवेशकारी बांग्लादेश में कार्य নাই आगे सभा चले নাই आगे सभा चले নাই প্রতিটি জেলায় आठ दफा सिविल सोसाइटी बाय ऐसा बंद रखा अवनति सुंदर एक स्लोगान मिलेगा Kiprasa ayo goto Chini mantina daki mari nai Chini mantina daki mari nai Hai ke soba chole kha Hai ke soba chole kha Hai ke soba chole nai Chini mantina daki mari nai Chini mantina daki mari nai Kiprasa jawa daki sungkem ma khai nai Kiprasa jawa daki SI मा खायनाय त्रिपुरा रायजोआव दाखि इलिगेल माइग्रेन्ट रुतुखौ माथि खायनाय त्रिपुरा रायजोआव दाखि इलिगेल माइग्रेन्ट दाखि माथि खायनाय हायखि सभा चलेनाय हायखि सभा चलेखा तिनि देशनि बन्न जत मानिना उंखौ तिनि बन्न जत मानिना उंखौ त्रिपुरा एकोन दाखि इमप्लिमेन्ट मा खायनाय तिनि काउन्सिल रुमानसिनो दाखि मारि Di kau masih daki mari nai. Di pasai kanu daki implement makai nai. Hai ke coba cole nai. Hai ke coba cole ka. Hambai. Tiga cuma kenal. Detention camp jatuh zah kai. Kintu তাবু চম কোনো নোটিফিকেশন মাইয়াকো আবো খাইবো খাইজায়াকো আর ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টও কিসিসা খাইজা খাবো কিন্তু আবো নাংমানি বড় বে খাইজায়া চিনি নাইও যে ভারত সরকারের নির্দেশ আসাম রাইফেল বিএসএফ সিআরপিএফ আবো হাই বাহিনী আবো হাই অফিসার তুই খালাই দি হিজামো কিন্তু আবো কোনো খাইজায়া ডিটেনশন ক্যাম্প খাইজায়া স্পেশাল টাস্ক ফোর্স খাইজায়া তে কাইসাকে তামো 1993 সাল ও দফা ও হানি বাগে সভা খালাই চিনি হকাং বাই ফেনে দাও যে বড় বেখিয়া রাজ্য সরকার তাই চিনি হকাং বানাইর চুক্তি যা আবংকে ইনার লাইন পারমিট চালু খাইদান বাগে কিন্তু বড় এগ্রিমেন্ট খেরং লেখা কিন্তু আবো কার্যকরী বাস্তবায়ন করে তিনি সুজরাতে ওংখে আবো হাইমা जों सागांखे माया তাই কাইসানকে তামো কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট অরত চিন ত্রিপুরা তো এসটি ওবিসি আবো হাইতং দেবা চিনি এসটি রনি যে মান থাই যে চিনি যে সরকারও মানানি যে কোটা আবো যতনো চিনি এসটি নি মুংনাও কেউ ইলিগেল ভাবে কে ফাই অফিসার পাইকা জায়গা দখল পাইকা পাম মানে থপাম খাইকা বিভিন্ন বিজনেস কত খাইদকা এসটি নি ফ্যাসিলিটি পায় কিন্তু আবো তাড়াতাড়ি খেলাই দি বা আবনো ডিজেল খাইদি বা আবো ইলিগেল হিসামান্য আবো তাবো খরাং যা সাকজাগিয়া তাই কাইসাকে তামো কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট অবো তো তিনিয়া কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট 1967 সালচিও চিনি ত্রিপুরানি উপজাতি যুব সমিতি সহ যে আন্দোলন খাইফাই মানে তিনি বছর 1967 তিনি 2025 টাকা কিন্তু কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট তাবো আবো চালু খাইজায়াক কারণ তাম তিনি নটিস বিসিও যত জানজানি মানি কক বই সৈনানি বাকি অধিকার মানি থাও কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যও তাম বাকি ত্রিপুরা সরকার মাইয়া जों माना नाङा दा चिनबो मानथाय दरकार दङ जोंनोबो मोथांदि चिनि नबो खरां यासाकदि जोंनोबो नरम नाय थाबो तिसादि तै कायसाके तामो चिनि जे ত্রিপুরা मथानि नेतृत्वे ए ত্রিপুরা हानि जों ত্রিপুरा सरतो बोबागानि बुसंखो जों बोबाग्रा जों मानि नाय दङ
বুবাগ্রা বুতিপ্রা সাবেসি বুবাগ্রা না বুবাগ্রা তিপ্রাসানো মুথানান বাঙ্গে যে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার বাকে বড় ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট ওখা আরো জায়গাও গোबां মানसिनि ডিমান্ড दङ বড় 6 মাস বিসিং ফুলফিল আবনো ইমপ্লিমেন্ট খালাयनानै माने তিনি 18 মাস थांगा सिरिं তাই কাইসা ও হা দফানো মুথাंना हिने তিনি ইলিগেল মাইগ্রেন্ট তংমানি কারণ সলাই মাতিকা সবা মাখলাইকা তাকু বুকু ন ইয়াকারে বইনি হারো থামো কেববু অসংসার করিকা অব হাইন থাকা কিন্তু তাবো বরবু চিনি চবা সলাইবে চবা খালাই जों সাকসেস খাইমে আপন চিনি যে মানথাইनो मानन बांगे जों गणतन्त्रनि बिसिंथिबोनो केन्द्र सरकार बायते राज्य सरकार बाय सालाय बरबु सामाजिक जीवन किफिल फाय हा बरनबु ताबु अबा हायगोन अबहेला खायजाखै दं इनके जों मानानि जे चिनि थांनानि चिनि थिनानि लामानो सा खाखेसे जतसे चनो इ बर देशद्रोही जातिगत दांगा खायना नायो अबा हायबां सिनका चिनि बबुसिले तामो जों साबो मुथांनाय चिनि बांगे साबो 1949 15 अक्टोबर जे माजार एग्रीमेंट उमानि जे स्राय सिजाक दङ तिप्रासानो मुथानानि कक दंमानि ताम बागै चिन तिप्रासानो अबा हायके हादलु माने बस्तानो का हुमा हायके का हुजाय तनका अबनो चिन बुखा सामानि अबनो तिनि बन अबन बागै न अबनो चिन तिप्रासारो ताबु जतनो मकल लय जा बुफ्रुमान चिन अमान थाइनो ना तुंनो मुथानाय ना मुथांया अबतो कायसा प्रशासन हानो चालबो तंनाय हानो नायखौ तंनाय बरनसो दायित्व बिदा ताम बागै चनो रिया অবনো তিনি প্রশ্ন অবনো তিনি বন তিনি চং অ বন তিনি 24 ঘন্টা চিং সারা ত্রিপুরা স্থায়ী থেকা যদি সে বনি খরাং বড় ইয়াসা গাকে আগামী দিন বৃহত্তম আন্দোলন করতে নাই শুধু সিভিল সোসাইটিয়া ও হানি বুসাইকে যত সে সিভিল সোসাইটি जों কোনো পার্টি সাটি আবো নাইয়া তিনি অত জায়গা সাইমানো ত্রিপুরা থাসং ফুং হেসে আর ত্রিপুরা থাসং ত্রিপুরা সাবলে হ্যাঁ বরন ডিমান্ড বনবলে এই যে সিভিল সোসাইটি ডিমান্ড বনবলে না ডিমান্ড একো তাম বাকি বড় সাকসেস কায়া অবনো চিনি জব মানে বড় রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্র সরকার না ককজাদ মু তেকে সেংমুং অমত অমরপুর এবা করবুক থমন লাহার তেসা মাইরুং নকমো তিয়ারি মাইরাং না ও লাহার ন কাসামানি বা একদম সাতুং কুতুং বেলানি সাতুং কুতুং জরাবা जोंबा চালেজাক আং বনরনি লগে লগে ন ও থাই কাইসা জাগাবো খরাং সিরিখে মানে জিমিং দে মানে ব জাগাও সই খাংকে ননি ও ডিমান্ড মাননাय সাবনি বাগै খরাং তিসালাই সাবনি অর ননি খরাং ন রহরানি বাগै ন জিরলাই চিনি খরাং তিসামকো বাহাইছে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার খানাথং ও সাতুং কত কে বুতুং মুসুয়া সামু তাং জানা পছে সাতুং কে সাকং মাবা যাও না তিনি অর বুরিছে রাজ্য তো চায় নুয়া কারে তিনি বাতাং কেন্দ্র সরকার ন খানাদান বাগै ন নরসে খানাই খরাং ইয়াসা তো আবু जों ताम सानाय नररिया हित जों तो तंमैया जों तो थांनानै नांनाय जों फाइट खालामनो नांनाय गणतन्त्रनि बिसिङाव जों अर चरमपन्थी याब्ला अर जों नरमपन्थी हा दाबिथ' जोंनि अबथ' मा खालामब्ले नों केन्द्र सरकार तिनि राज्य सरकार नगै दङ सिबो दङ हतास बर' मानिया नर बर'नो मुथांनाय हिमा बर'नो नायखौ नन जवाब तामबा जों अबनो नायो जदि सि केन्द्र सरकार राज्य सरकार खानायाके चिनि उपर महलनि बर' दङ बर' जागा थांनि सबनाय बर' सालायनाय नन तिनि अखरां चिरलायमानि एबा नन डिमान्ड दाबिरक आद दफा दाबि हमानि तिनि तमुनो ननि डिमान्ड तमुनो सासे जेंगा ननि लाहार रसनि दरसया बबाय 24 घन्टानि परेबा चिनि अ जमार चिनि कुसु लेभेल तंनाय बर' मानसुनाय बर' जे निर्देश रिखांका जों 24 घन्टा या जे माया साक जों लाहार कलाय दंनाय आबो चिनि अबतङ जों आबो बुफ्रुयो सानाय बफुताम खानि जों सायमाया चिनि उपर लेभेल बर' जों साकांके जों आबो जेखुनु समय जों बसायमोन आबो आनि व्यक्तिगत जों जत अबनो थांनाय तालकिसा सिगाङावबो वाननि बागै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हायबा अमित शाह भाई जे অল ইন্ডিয়া বনো বা সারা ভারতবর্ষ বা সারা ত্রিপুরানি বাগৈনো কাইসা নোটিস হরজাক দङ যে ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস অবৈধভাবে যারা দখল খাইনে রক ত্রিপুরা হাসতে বা ইন্ডিয়া ও ভারত হাগতর ফাইবই বাংলাদেশি রক ফাইমানি আবার রখাইন বাগৈ ওয়ানমাননি বাগৈ জরা রেখা পিয়াবা রখাইমাইয়া আবুকবো পিয়াবা কয়েকটা জায়গার থাইথাইনো প্রশাসন রমানি দङ 2-3 জন মাহাই খেলাই পিয়াবা বরং উদ্ধার খাইমানি রহরমানি নুগিয়া পিয়া বারমা কাইসাস নুগজাগো মানে কিফিলি রহমানি নুগতো নুগিয়াবলে আপনি তাই খরংতি সাইনরক মানে নরনো চিমিয়া যত ত্রিপুরা সারবার বরনে বা কয়ও তাই সাম সানে নংবো जों खरंति सानाबो कायसा समय बुकिसा नांगौ बरफ बनांगौ जत चिन बरफ गरै हा सब समय जों लगे माया हा जों अबनबो जों मुथागै पायाखो जों सियो जे इलिगेल माइग्रेन्ट मास कायसान बागै तिथाय रहनान बागै ताबु एजुकेशन खाइते 2024 नि डिसेम्बर मास 2025
24 डिसेम्बर मास पनि बर जे टाइम बारु थांमाने जे समय बारु थांमाने आबो जों सियो आबो बसराय से सादा दंब्ले नों इलिगेल बाबे फाइफानो जदि से भारत नों सिटिजन माना निखा रनि नागरिक तो नाखा नर कैसा सरकार बा नर कैसा करि दे रिपोर्ट दे बर जागानि फाइका नों बसनो फाइका बाकी सब फाइका बर तो के बुरियाबले अब सीए बिताव तो पास तो तका सीए तका ताबो अब तो बर के बुरिया को अब तो चिनी एमएलए रंजित शर्मा साकाबले ना विधानसभा कक्ति साकाबले बर तो अब कोनो प्रश्न रिमाया ताबो से जति के बुरिया को साबो इलीगल साबो लीगल अब तो काम के सिजागि दं जों खरं तैसायानि कारण अब न जों खरं तैसाया तैसायै दं हे चिनी तो जानानै नुनानै रां फैसानि दालाय प्रब्लेम देना कैसा नों आमलां खोथांखौ तो अनेक खरस नांगौ ना ओंखाय आबोनि बागैनो जों सिं दंया जों मुथाजाया जों तुरुक के नम्बर हाइके चिकन के खरं तैसाय दं आगामी दिन तेबो बारै दं अब मुथाजागो माने गुबुननि बसंराव सावो जे म जास्ट एन्टारटेनमेन्ट जों माने होनाय दङ दो स्राबसानि बागै फकास दङ बा भाइराल दङ ससियेल मिडिया रग रमजामानि रग थाइखायो न डकुमेन्ट सब चेक खाखायलायबाय जारा मानजागया जारा मानजागया थारा थांगो हेदेबा प्रशासन फायबाय जांजा पियास आन्दानि बर थांगाय रम प्लान थांलायो रमानि नुक जागो यक माने यक मानि नुक जागया आप्रनि जे तंग थायो बांलादेश हरमानि नुक जागया दो अब त्रिपुरा सरकार बो खरं तैसे आबो न माने त्रिपुरा सरकार बा एडिसि सरकार बो माय कुनु सामा करे लोकेल लोक तो नुक दङ पाब्लिक नुक दङ जतो नुक दङ फियाबा हरमान के नुक जाया दो अब न पाइथा निनि कक जार मुंद तम साने सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट तै त्रिपुरा चिफ मिनिस्टार न अब न सिनि बखा दुख नां माने रम नरंखा नों बर जागा रहखा बुफु फियोखा अब तो जतो साइमानो ससियल मिडिया ते बुझिया रमखा साइतों बर आसु रमखा बर जागा रहखा बर तो डिटेसन केमरे ते ना फेरो दे रह अब तो प्रमाण के अब पाब्लिक थानि प्रमाण करे चिन थानि प्रमाण करे बाबा एका सरकारनि बाहायके प्रमाण दंका तुया ओलके साइतों तनाय अमाय अब हायतो अमाय अब न चिनि त्रिपुरा सरनो बाबता बाजे खायजां माने अब नाटक या ताबो जे चंख्रेम सासा बिसिं यो साइपने अबया तेनि निसु जराते चिनि त्रिपुरा हाव जे खरं तैसामनि ताबो थाया खनाबले ना थाया खबले ताबो तेबो बारिस दंब्ले आगामी दिन तामुना अब तो साइमे एब्ले ना जों तो मा खायना आबन बागैनो जारा सरकारनो आंबो नको कुचांना मुसु जोंनो आसु अगता खायसिदि होयदानि ता खायसिदि नायसिदि जोंनोबो मोथांदि अबनो सरकारनो जों कयो जे निर्देशन तंमाने केन्द्र सरकार जे निर्देशन रिमाने आबनो र दायति न सामु खायनां थ त्रिपुरा राज्य शान्ति सम्पति तो बुदांसि दं त्रिपुरा सरनो आसु कष्ट तारिसिदि अबनो चिनि कचारमु सरकारनो तिनि बिस बरक दंले हना र चिनि तो बर तिनि एमनि तो जों बां बर 300-400 जना बर गंगो फाइ दं तेबो बर फाइनाय किन्तु चिनि थागेको कारण काम पाइदे आस्ते आस्ते फाइ दं बर तुरु फाइ दं ताबो आसु थागेको ते फाइ दं आस्ते आस्ते पदमाने रक एबा निनि एडिसिनि हिन्दी एमसीएम अमाय रक कुनु और जगह फाइदे नायफिनो बिजि देखायबिनो र बर बिजि खाया जानजानि एरियाव बर अको व्यस्त तिनि और जगाव जों और चिनि बाकोलि महा चिनि दाब्रि हरा चिनि सुख बाबु अबाहायके गोबां मानसिनि खरंजो चिनि सन्जिग्रि आंसोर अबाहायके गोबां माताबो और जगाव किन्तु जों तिनि पार्टी यादो जों सिभिल सोसाइटी हिसाबै तिनि अ बन मानेउ जों जतो खेलियो पातानि सिनिमु आनि सिनिमुके आसिरामरिया आं ताबो तिनि तो पार्टी जेसेबां तो तिनि ता सिभिल सोसाइटी हा आसिरामरिया हिजागो आनो एमने तो आं पार्टी बो इनभल्व दंफानो आं तिनि पार्टीया तिनि जास्ट दफानि बांगे सिभिल सोसाइटी न सापोर्ट खाइ तिनि और जगाव आं मानजागो